तृतीय श्रेणी कुनि कुनि पिलाମାନେ आज आम भिडियो तुम 2025 हवाक जाऊा वृत्ति परीक्षा पर सामाजिक विज्ञान किसी पछा पछा प्रश्न आम भिडियो आलोचना करवा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा पर बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो पिलाମାନେ ता पूर्व तुमने जदि यही चैनल नुआ अच्छ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी प्रथम सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिलाମାନେ मु जेतेबेले भी एही भली वीडियो अपलोड करी संगे संगे तुमମାନଙ୍କ पाखକୁ नोटिफिकेशन चल जिवो आउ तुमने घरे बसी एही भली वीडियो देखि परिबो। तो पिलाମାନେ एबे आमे देखिबा प्रथम प्रश्न कोन अछि। तो पिलाମାନେ प्रथम प्रश्न अछि नदी जल काहा जोगु दूषित हुए। तो पिलाମାନେ नदी जल काहा जोगु दूषित होई थाए। ऑप्शन तुमମାନଙ୍କ पई अछि कूଳରେ झांकाଳିया गछ रहिबा, कल कारखानार दूषित जल मिसिबा, माछ मानक पई ना कोनोसिटी नुहे। तो पिलाମାନେ यार सठिक उत्तर हेबो कोन ना नदी जल काहा जोगु दूषित होई थाए ना कल कारखानार दूषित जल मिसिबा द्वारा हैना मिसिबा द्वारा कोन होई थाए ना नदी जल दूषित होई थाए। ऑप्शन बी हे जिबार सठिक उत्तर। 2 नंबर प्रश्न देखिबा पिलाମାନେ कोन देछि पोखरी रे कोन हेले पोखरी जल दूषित हुए। तो पिलाମାନେ पोखरी रे कोन हेले पोखरी जल दूषित होई थाए। ऑप्शन अछि कई गछ, पानी शिउली गछ, चिंगुड़िया दल कोनोसिटी नुहे। तो पिलाମାନେ निहाती भाबरे चिंगुड़िया दल तो पिलाମାନେ दल हेले पोखरी जल कोन होई थाए ना दूषित होई जिवो हैला ताहले ऑप्शन सी हे जिवो सठिक उत्तर चिंगुड़िया दल हेले पोखरीर जल दूषित होई थाए। 3 नंबर प्रश्न पिलाମାନେ देखिबा कोन देछि डैश जल रे मिलाए नाही। तो पिलाମାନେ डैश जल रे मिलाए नाही फिटिकिरी, काठगुंडी, चीनी, मिश्री। तो पिलाମାନେ फिटिकिरी पानी रे मिलाई जाई थाए। काठगुंडी पिलाମାନେ तमने हातरी धरिके देखि पारिबो काठगुंडी पानी रे केबे भी मिश्रण होई पारिबो नाही बा मिलाइबो नाही। ऑप्शन बी हे जिवो सठिक उत्तर चीनी पिलाମାନେ पानी रे मिलाई जिवो मिश्री मध्य मिलाई जिवो ताहले ऑप्शन बी हे जिवो सठिक उत्तर। 4 नंबर प्रश्न पिलाମାନେ देछि जल बहुत ठंडा हेले डैश हुए। तो पिलाମାନେ जल बहुत ठंडा होई गले अत्यधिक ठंडा हेबा जोगु जल कोन होई थाए बरफ होई जाई थाए हो ना नहीं ताहले ऑप्शन देछि एठी बरफ बाप्स आइसक्रीम कोनोसिटी नुहे ताहले ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर जल बहुत ठंडा हेले बरफ होई थाए। 5 नंबर प्रश्न पिलाମାନେ आम शरीरर डैश भाग जल। तो पिलाମାନେ आम शरीरर केते भाग जल होई थाए। ऑप्शन देछि 10 भाग, 50 भाग, 70 भाग, 80 भाग। तो पिलाମାନେ ऑप्शन सी हे जिवो सठिक उत्तर आम शरीर रे 70 भाग जल अछि। तो पिलाମାନେ एटा बहुत इंपोर्टेंट अछि ए क्वेश्चन टी तमाने मने रखिबो आम शरीर रे 70 भाग जल अछि। तो देखिबा 6 नंबर प्रश्न कोन देछि 6 नंबर प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउ पानी को आमे व्यवहार करि पारु नाहु। तो पिलाମାନେ निम्नलिखित मध्यरु केउ पानी को आमे व्यवहार करि पारु नाहु। ऑप्शन अछि नई पानी, नलकूप पानी, पोखरी पानी, समुद्र पानी। तो पिलाମାନେ नई पानी को आमे व्यवहार करिथाउ, नलकूप पानी मध्य व्यवहार करिथाउ, पोखरी पानी को मध्य पिलाମାନେ आमे व्यवहार करिथाउ। से कहछि केउ पानी के आमे व्यवहार करि पारु नाहु। तो पिलाମାନେ समुद्र पानी के आमे व्यवहार करि न थाउ काहे कि ना सेटा पूरा लुणिया होई थाए हैला ताहले ऑप्शन डी हे जिवो सठिक उत्तर। 7 नंबर प्रश्न पिलाମାନେ कोन देछि देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउटी माटी तळ पानी। तो पिलाମାନେ केउटी माटी तळ पानी ऑप्शन अछि हृद पानी, नई पानी, नलकूप पानी, पोखरी पानी। ताहले पिलाମାନେ केउटा माटी तळ पानी माटी तळु आमे आनी थाउ ताहले नलकूप पानी। तो पिलाମାନେ नलकूप पानी माटी तळु ही बाहर थाए हैला ऑप्शन सी हे जिवो सठिक उत्तर। 8 नंबर प्रश्न देखिबा पिलाମାନେ कोन देछि निम्नलिखित मध्यरु केउथिरु बिजुली उत्पन्न होई पारे। तो पिलाମାନେ केउथिरु बिजुली उत्पन्न होई पारे ऑप्शन देछि कोइला, लुहा, सुना, एल्युमिनियम। ताहले पिलाମାନେ केउथिरु बिजुली उत्पन्न होई पारे एठी भलो भाबरे तुम माने लक्ष्य करो केउथिरु ताहले कोइला। तो कोइला रु आमे कोन करि परिबा ना बिजुली उत्पन्न करि परिबा ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर हैला। 9 नंबर प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउटी जल रे रहे। तो पिलाମାନେ केउटी जल रे रहे ऑप्शन अछि बिच्छा, गोधी, काऊ, कंकड़ा। ताहले पिलाମାନେ बिच्छा देखिथिबो जल रे केबे भी रहे नाही माटी ऊपर चल थाए, गोधी मध्य पानी रे रहे नाही माटी ऊपर रहे गात करिकी, काऊ मध्य पिलाମାନେ आकाश रे उडे गछ रे बसा करी रही थाए ताहले कंकड़ा जल रे रही थाए ऑप्शन डी हे जिवो सठिक उत्तर। पिलाମାନେ 10 नंबर प्रश्न देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउटी जल रे रहे नाही। तो पिलाମାନେ जल रे केउटी रहे नाही ऑप्शन अछि माछ, कंकड़ा, बग, कइछ। तो पिलाମାନେ माछ जल रे रही थाए, कंकड़ा मध्य रही थाए, कइछ मध्य जल रे रही थाए ताहले बग रही न थाए हैला
ବଗ କ'ଣ କରେ ନା ଗଛରେ ବସା କରି ରହିଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଜଳ ଏଠି ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ? ହେଲା, ଅପସନ୍ ଅଛି ପୋଖରୀ, କୂଅ, ନଈ। ତାହେଲେ ଏଠି ନଳକୂପ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ନଳକୂପ ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ପିଇ ପାରୁ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବର ଗଲା ପିଲାମାନେ, 11 ନମ୍ବର ପଳେଇଛି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଦେଖିବା। ଡ୍ୟାସ୍ ଆମ ରକ୍ତକୁ ତରଳ କରେ? ତ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆମ ରକ୍ତକୁ ତରଳ କରେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବାୟୁ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆମ ରକ୍ତକୁ ତରଳ କରେ? ଜଳ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଜଳ ଆମ ରକ୍ତକୁ ତରଳ କରେ। ହେଲା, ଜଳ ଆମ ରକ୍ତକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତରଳ କରିଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଖରୀରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ପୋଖରୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ? ତ ପିଲାମାନେ ପୋଖରୀରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ପୋଖରୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଅଛି କଇଁ, ଶିଉଳି, ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ, ପଦ୍ମ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଦଳ ହେଲେ ହିଁ ପୋଖରୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ ହେଲେ ପୋଖରୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଠିଯାଇ ମେଘ ଗଠନ କରେ? ତ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଠିଯାଇ ମେଘ ଗଠନ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସମୁଦ୍ର, ନା ବର୍ଷା, ନା ଜଳ, ନା ନଦୀ। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳ। ଜଳ କ'ଣ କରେ ନା ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ହେଲା, ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଠି ଯାଇ ମେଘ ଗଠନ କରିଥାଏ। 14 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 15 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ଜଳ କିଛି ଅଂଶ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଈ ନାଳକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ? ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଜଳ କିଛି ଅଂଶ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମାଟି ତଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, କୂଅ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଯୋଉ ହଉଛି, ବର୍ଷାର କିଛି ଅଂଶ ବା କିଛି ଜଳ, ବର୍ଷା ଜଳ ହେଲା କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥାଏ ନା ମାଟି ତଳକୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଳ ନଈ ନାଳରେ କ'ଣ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ଦେହରେ ଥିବା ମଇଳାତକ କେଉଁ ଆକାରରେ ଦେହରୁ ବାହାରିଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଆକାରରେ ଦେହରୁ ବାହାରିଯାଏ ଦେହରେ ଥିବା ମଇଳାତକ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରକ୍ତ, ଝାଳ, ବାୟୁ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଝାଳ ବାଟେ ହିଁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଦେହରେ ଥିବା ମଇଳାତକ ଝାଳ ଆକାରରେ ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଜଳ ପିଉଥିବାରୁ ଆମ ଶରୀର କ'ଣ ରହେ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଜଳ ପିଉଛନ୍ତି, ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ବା ସତେଜ ରହିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସତେଜ, ଶୁଖିଲା, ଓଦା, ନିସ୍ତେଜ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ସତେଜ ହିଁ ହବ। 17 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଲେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଜଳ ଏଠି ବାଷ୍ପ ହେଲେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବାୟୁ, ବରଫ, ବାଷ୍ପ, ଜଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଦବା କଥା କ'ଣ ନା ମେଘ। ହେଲା, ଏଇଠି ବାଷ୍ପ ଦେଇଦେଇଛି ଭୁଲରେ, ଏଇଠି ଦବା କଥା ମେଘ। ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଲେ ମେଘରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ବାଷ୍ପ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ରହେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, କେଉଁ ମାନେ ଜଳସ୍ଥଳ ଉଭୟରେ ସେ ରୁହେ? ହାତୀ, କୁମ୍ଭୀର, ମାଛ, କାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ହାତୀ ସ୍ଥଳରେ ରହିଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ଜଳରେ ରହିନଥାଏ। କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ କରିଥାଏ? ଜଳରେ ରହିଥାଏ, ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କୁ ତମାନେ ମାଟି ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିବ, ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ମାଛ ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ରହିଥାଏ, କାଉ ଆକାଶରେ ଉଡିଥାଏ ବା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ସେ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ଜଳରେ ବି ରହିପାରେ, ସ୍ଥଳରେ ବି ରହିପାରେ। ହେଲା, ତାହେଲେ 19 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଜଳରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପକାଇଲେ, ଜଳରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ମିଶିଲେ, ନା ଜଳରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେଲେ, ନା ଜଳରେ ଚୂନ ପକାଇଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳରେ ଚୂନ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୂଅ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ? ତ ପିଲାମାନେ କୂଅ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି କୂଅ ପାଖରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଥିଲେ, କୂଅ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ, ନା କୂଅରେ ଚୂନ ପକାଇଲେ, ନା କୂଅରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କୂଅ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ? ଏଠି କ'ଣ କୂଅ ପାଖରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କୂଅ ପାଖରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଥିଲେ କୂଅ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର।
22 नंबर प्रश्न जेतेबेले जल गरम हुए ताहा केउथिरे परिणत हुए। तो पिलामाने जल जेतेबेले अत्यधिक गरम हो जाए ताहा केउथिरे परिणत हो जाए पिलामाने कहिलो ऑप्शन अछि एठी कठिन बरफ गैस ना बाष्प। तो पिलामाने जल एठी कोन बाष्प हो जाय थाए ना ऑप्शन डी होई जिवो सठिक उत्तर। बाष्प होई कि कोन होई थाए ना मेघरे परिणत होई थाए। 23 नंबर प्रश्न जल अति ठंडा हेले कौन हुए। ऑप्शन अच्छी गैस तरल बाष्प बरफ। ताहले जल अति ठंडा हेले कौन होता है तो पिला माने बरफ ही हो जाए। ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। तो पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमे साहित्यर किछि प्रश्न आमे आलोचना करिबा। मु आशा करूछि निहाती भाबरे तममाननको एही वीडियोटी भल लागिथिबो। जत तममाननको एही वीडियोटी भल लागिथिबो निहाती भाबरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबोनी। थैंक यू।